Merenda. Luto tayo ng ano, pansit canton. Tulo kabuok. Yan, pansit canton tayo. Yan guys, luto ng ating pansit canton. Yan, dami. 3 peraso. Tapos meron akong ganyan crackers. Then, 2 kape. Then, may sardinas. Ayan. Meron pa namang tira kanina. Ko alam, merinda ba to guys o hapunan na? Ayan, lagyan natin yung ano. Mirinda yan, pero hindi ka na mag-aapo na. Ayan, 2 kape na. Muusok na kape. Video mo ko. Video mo ko. Ayan, tayo natin yung sardinas. Sarap dyan guys. Putang ina yan. Oh. Favorite namin ito guys. Kain. Kain. Kain na. Ito yung nag-ano. Pati lata din. Tapos meron kaming